Salam alaikum البنات, bonjour à tous, كي دايرين لاباس عليكم, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui j'ai fait des مقروض ودات. اليوم درت مقروض بالتمر, وكنتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم, حقاش سهله وكيجيو زوينين ورطبين. J'espère que cette recette vous plaira parce que c'est une recette de مقروض hyper moelleux et franchement facile à faire quand même. Il faut juste avoir le petit coup de main. Mais Inch'Allah, la recette est tellement détaillée que vous allez réussir du premier coup. Donc, dans un premier temps, on va préparer notre semoule la veille pour le lendemain. Donc, هاد السميدة اللي غنوجدو اليوم كنخليوها تبات ليل كامل. Donc, j'ai mis 1 kg de semoule moyenne. Donc, درت كيلو ديال السميدة moyenne, ما تكون غليظة ما تكون رقيقة. درت معلقة ونص ديال الملحة, une cuillère à café et demi de sel. J'ai mis un demi-verre d'huile, نص كاس ديال زيت وكاس ديال زبدة دايبة et un verre de beurre fondu, et je vais venir bien mélanger le tout. Il faut qu'il n'y ait pas de grumeaux du tout, il faut vraiment bien mélanger. Donc كنجي كنحرك مزيان هاد الوصفات و كان بحال حرشه, كنخلي الزبده تدخل مزيان في السميده وكنغطيها وكنخليها تبات الليل كامل, وتقدروا ديروها ثاني في الصباح وتصايبوا المقرو ديالكم في الليل اللي بغيتو. Vous pouvez quand même faire la pâte le matin pour le soir même, mais moi je préfère la faire le soir, comme ça le matin je suis tranquille et je fais mon مقرو tranquillement. Donc ensuite je vais venir préparer ma pâte de date. Donc d'abord غنوجد التمر. Donc درت نص كيلو ديال التمر معجون ومعلقه صغيره ديال القرفه وربعه معالق كبار ديال المزهر. Donc j'ai pris 500 g de pâte de date qu'on retrouve dans toutes les épiceries arabes. J'ai mis une cuillère à café de cannelle et 4 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et je vais bien venir malaxer, mélanger le tout. Donc غنجي نعجنهم مزيان حتى كتدخل فيهم تكون هو التمر كيكون شويه قاصح, ولكن ما حدكم نتوما كتعجنوها ما حدا هي كترخف شويه. Après je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'amandes en poudre. Pour donner un peu plus de goût aux dates. C'est facultatif, mais moi j'aime bien, donc je vous le conseille de le mettre. ومن بعد غنزيد معلقه كبيره ديال اللوز مطحون. هذاك اللوز مطحون ماشي ضروري واحد يديرو, ولكن كيبنن شويه اللوز وكيكون حسن. دونك نتوما الا ما بغيتوش ديروه ماشي مهم. Donc quand j'ai terminé, je vais venir faire des petits boudins d'environ 1 cm de diamètre. Donc ملي عجنت لا بات ديالي مزيان كناخذ شويه التمر وكنبقى نرولي فيهم حتى كيوصلوا سنتيم وكنحطوهم باش كيسهلوا علينا امور ديال المقروض. Voilà, c'est pour nous faciliter le travail après, pour pas qu'on ait le faire en même temps. Il vaut mieux les préparer en avance et les poser, les réserver de côté et les laisser, c'est très bien. Donc maintenant c'est l'étape où on va venir façonner les مقرو. Donc d'abord نبداو في الطريقه ديال المقرو ديالنا. Donc خديت المزهر, مثلا كديري كاس ديال المزهر كتاخدي كاس ديال الماء. On mélange par exemple une mesure d'eau avec une mesure d'eau de fleur d'oranger. Moi j'ai mis 2 mesures d'eau et 2 mesures de fleur d'oranger, mais il m'en restait un petit peu. Donc châtelier انا درت جوج châtelier, mais ماشي مشكل. Donc on vient surtout faire le mélange petit à petit. Donc ما كنعجنوش كلشي في مره, كنعجنو بشويه حقاش الا عجنتوها في مره العجينه غتقصح. Si on fait tout d'un coup
la semoule va devenir dure et elle sera impossible à travailler. Donc là, on vient faire petit à petit. On rajoute le mélange d'eau de fleur d'oranger aussi petit à petit. كنزيدو المزهر بشوية علينا ما كندلكوهاش. Il ne faut pas pétrir, il faut ramasser la pâte et plus vous allez mettre de fleur d'oranger, plus elle va devenir malléable. Il faut pas qu'elle soit liquide, il faut pas qu'elle soit trop dure, il faut qu'elle soit souple. العجينه ديالنا خاصها تكون رطبه، ما خاصهاش تكون جاريه، وخاصها تكون مجموعه، خاصها تجمع في يديكم، ولكن خاصها تكون رطبه. ها هي ما خاصهاش تكون جاريه. ما عرفت واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش. المهم انتم غتشوفوا كيفاش خاصها تجي العجينه ديالنا. Donc je vous laisse quand même regarder la vidéo tranquillement pour voir comment la pâte doit être. دابا شفتوني حطيتها فوق البوتاجي غير كنجمعها، ما كندلكها ما والو، غير كنجمعها. Donc voilà, vous voyez, je la pétris pas, juste je fais ça en fait pour bien avoir une pâte comment dire euh, souple et qui se tienne quand même. Donc voilà, là je façonne un boudin. Je façonne un petit boudin. Donc d'abord كنديرها بحال مدلك غولو، وكنتقبها بالصبيعاتي شويه، ما خاصهاش تكون تقبها بزاف باش الثمن ما يخرجش من جهه اخرى. Donc je avec mes petits doigts je fais des petits creux et je viens mettre de la date et après je viens souder les bords délicatement pour pas que la date ne sorte. وكنجي كنصدها بشويه بشويه باش العجينه ديالنا ما تحلش. خاصنا فريمون نكونوا ظريفين مع لاباط ديالنا باش تكون هي هذيك وباش ما تهرش. Voilà, donc on continue à rouler jusqu'à arriver à 2,5 à 3 cm environ. Donc كنبقى نروليو في لاباط حتى كنوصلوا واحد 2 سنتيم 3 سنتيم، كنقرصوها بشويه بيدينا. Donc après on aplatit un tout petit peu avec les mains et avec une empreinte on va venir déposer et appuyer délicatement, pas trop fort, juste histoire que le boudin prenne la forme de l'empreinte. Donc ملي غناخدو الطابع ديالنا غنحطوها، ولكن ما غاديش نورقوا عليها بزاف، غنورقوا عليها غير شويه باش هذاك سميتو المقرود ياخذ طابع. وكنقطعوا جناب ديال الطابع بشويه، وكنقطعوا من بعد المقرود ديالنا وكنخليهم في البلاطو. Et après on les réserve dans un plateau une fois que tout est coupé.
Après, quand j'ai tout terminé, je mets un torchon, je laisse reposer pendant 1 heure. Donc, ملي كنكملهم كنغطيهم بشي torchon وكنخليهم يرتاحوا واحد الساعة عاد كنبداو نقليو فيهم. Donc, dans un premier temps, j'ai fait chauffer du miel dans une casserole pour qu'il devienne un peu liquide. Donc, سخنت العسل في كاسرونة باش يولي شوية جاري. Et après, j'ai mis une poêle à chauffer avec une poêle avec les bords assez hauts où j'ai mis pratiquement 1 litre d'huile ou trois quarts de litre d'huile. Donc, درت مقلة تكون عالية شوية ودرت فيها إطرول لارو ديال الزيت خليتهم يسخنوا مزيان. Donc il faut que l'huile soit bien chaude avant de mettre les مقروض. et عاد تسخن الزيت مزيان عاد كندير المقروض ديالي وكنخليهم شويه يتحمروا من التحت وكنبقى نقلب فيهم مره كنقلبهم حتى كيوليو محمرين وطيبين مزيان وعاد كنديرهم في العسل. والعافيه ديالهم ما خاصهاش تكون مجهده خاصها تكون دافيه. il faut vraiment mettre à feu doux et pas à feu très fort pour que les مقروض soient bien cuits à l'intérieur et ne crament surtout pas. Autre chose, quand vous retournez les مقروض, faites très attention parce que ça s'effrite. المقروض ديالنا ملي تبغيو تقلبوه قلبوه غير بشويه باش ما يتفرتكش حقا شويه في سا كيتفرتك في الزيت. Donc vraiment il faut y aller très délicatement. Donc là, on voit qu'ils sont bien dorés, ils sont bien cuits et on les met à tremper dans du miel pendant à peu près 10 minutes. Donc d'abord المقروض ديالنا هما طابو هما كتشوفوا اللون ديالهم زوين وذهبي وكنخليوهم في العسل واحد 10 دقائق باش يشربوا العسل عاد نديروهم في شي شبكة. Donc voilà, je vous présente mes petits مقروض. J'espère que la recette vous a plu. J'espère Inch'Allah que vous allez les essayer et que vous allez les réussir. كنتمنى هاد الوصفة هادي تكون عجباتكم وكنتمنى تجربوهم وتقولوا لي في كومنتير كيفاش صدقوا لكم حقاش كيجيو زوينين كيجيو رطبين وغادي يعجبوكم. Voilà, si vous les essayez, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire si vous les avez réussi parce que je doute pas que vous allez les réussir Inch'Allah. ومرحبا بكم et merci encore d'être présent sur ma page وكنشكركم على الحضور ديالكم بزاف وشكرا على الشجاعة ديالكم.